बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे ज़रा पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम क्यों इतना फ़रसूदा, क्यों इतना घटिया है, समझ से बाहर है। लोगों का उस पर से एतमाद ख़त्म हो चुका है। उसकी वजह क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। उसकी सबसे पहली मेन वजह कि दुनिया में जो रिसर्चिंग के जो इदारे हैं बड़े-बड़े, जैसे कि WJP, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट हो गया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो गया। आप उनमें से देख लें कि जो है WJP वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, उसमें अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान को जो नंबर दिया हुआ है जस्टिस के लिहाज से, 139 कंट्रीज़ में से पाकिस्तान का जो नंबर है वो 130 उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 में से 124 नंबर दिया हुआ है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो स्कोर है करप्शन का वो 100 में से 31 दिया हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो मुझे नज़र आता है मेरे ख्याल में एज ए आम पाकिस्तानी, सबसे बड़ी वजह जो पाकिस्तान की है वो अदालतें हैं, अदालती निज़ाम है। क्यों पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ही इतना करप्ट हो चुका है कि मत पूछें। किसी बंदे को पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। वहाँ पर इंसाफ मिल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैंने तो आज तक इतनी 32-33 साल मेरी भी एज हो गई है, मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई बंदा मुझे मिला हो कि जिसको वाकई पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ मिला हो। पाकिस्तान में जो मुजरम है, ताकतवर मुजरम है, अदालतें भी उसकी, वकील भी उसके, इदारे भी उसके, सारा कुछ उसका। गरीब आदमी है, जो गरीब आदमी रुल जाता है, मर जाता है, उसकी नस्लें रुल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं अदालतों में धक्के खाते 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 खाते, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता पाकिस्तान की अदालतों में। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ऐसा है। उसकी चंद मिसालें हैं, आप रोज़ देखते हैं, टीवी देखते हैं, अखबारात पढ़ते हैं, उनमें हज़ारों वाक़यात रिपोर्ट होते हैं रोज़, रोज़ आप देखते हैं हज़ारों। जैसे बल्दिया टाउन में हुआ, 250 बंदे जला दिए गए, ज़िंदा जला दिए गए। ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के भी। मॉडल टाउन हुआ, 14 बंदों को दिन दहाड़े गोलियां मार दी गई, जबड़ों में गोलियां मार दी गई, प्रेग्नेंट औरतों को गोलियां मार दी गई। अजीज़ मेमन सहाफ़ी जो सिंध में कत्ल हुआ, उसके बाद नाज़िम जोशी जो कत्ल हुआ। मुजरिम ताकतवर हैं, उन पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। क्यों? अदालतें उनकी अपनी हैं। वो डराते हैं, धमकाते हैं, रिश्वत देते हैं, खरीद लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन आज तक किसी अदालत ने उनको नहीं पूछा। जिसने खरबों लूटे हैं वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे हमारी अदालतें उसको छोड़ देती हैं। हमारी अदालतें प्राइम मिनिस्टर से कहती हैं कि अगर मंगल तक बताओ कि ये ज़िंदा रहेगा, इसके ज़िंदा रहने की गारंटी देते हो तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं देते तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसकी गारंटी दो। कैसे यार कम अकल जजेस हैं हमारे, कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान की ज़िंदगी की गारंटी दे सकता है। ज़िंदगी का तो भरोसा एक पल का नहीं है, एक मिनट का नहीं है। किसी भी वक़्त बुलबुला सा आया, फट गया तो ख़त्म। बुलबुला सा है, फट गया तो ख़त्म। लेकिन समझ से बाहर है कि हमारे जजेस इतनी-इतनी तनख़्वाहें लेते हैं, 6-6 लाख, 7-7 लाख तनख़्वाहें लेते हैं, मरात लेते हैं, सहूलतें लेते हैं, पेंशनें लेते हैं 6-6, 7-7 लाख। ठीक है, प्रोटोकॉल लेते हैं, लेकिन इंसाफ का निज़ाम इतना घटिया, इतना फ़रसूदा, हर बंदा इनको गालियाँ देता है, लोग झोलियाँ उठा-उठा के इनको बद्दुआएँ देते हैं। मेरी नज़र में तो पाकिस्तान में अगर अदालती निज़ाम ठीक हो जाए, इंसाफ का निज़ाम ठीक हो जाए, तो पाकिस्तान में काफ़ी हद तक जराइम है जो वो कंट्रोल हो जाते हैं। अदालतें ठीक होगी, वो ऑटोमेटिकली काम करवाएँगी, अदारे ठीक होंगे, पुलिस ठीक होगी, निज़ाम ठीक होगा, लोगों को इंसाफ मिलेगा, सेहत की सहूलतें मिलेंगी, सारा कुछ मिलेगा। लेकिन जब अदालतें ही करप्ट हैं, अदालतों में ही कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, जिसके पास पैसा है अदालतें उसी की हैं, जिसके पास पैसा नहीं है वो, ये कितनी न्यूज़ आपने देखी होंगी, सुनी होंगी कि 400-500 के चक्कर में 6 साल सज़ा काटी गई थी। 6 साल वो बंदा बंद रहा पान वाला। दूसरा एक वो औरत की कहानी थी कि वो उससे रिश्वत माँगी गई, उसने रिश्वत नहीं दी तो उसको 19 साल बाद वो रिहा हुई और बेगुनाह साबित हुई।
پتہ نہیں کس طرح ہمارے ان ججز کو، جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس ایسے منصب پہ بٹھایا ہے، طاقت دی ہے، پتہ نہیں کیسے ان لوگوں کو راتوں کو، پتہ نہیں نیند ان لوگوں کو کیسے آتی ہے یار. ہم تو دیکھ کے سوچ کے ہی کانپ جاتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ اکبر. تو پاکستان کی عدالتیں ہیں جو، وہاں پہ توہین عدالت کا بھی بڑا ڈر ہوتا ہے کہ توہین عدالت کی آڑ میں باقی سب کو پوچھ سکتے ہیں، پرائم منسٹر کو بلا سکتے ہیں، آرمی چیف کو بلا سکتے ہیں، ہر کسی کو بلا سکتے ہیں، لیکن کیا ان عدالتوں میں جو بیٹھے ہوئے ججز ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی طریقہ کار ہے، کوئی وجہ ہے؟ اگر ہے تو یہ ججز بتائیں، عوام کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ طریقہ کار ہے. کوئی طریقہ کار نہیں ہے. سپریم جوڈیشیل کونسل ہے، وہ بھی کسی نہ کام کی. یہ آپ کے سامنے ابھی قاضی فائز عیسیٰ کا کیس گزرا ہے جس کی پراپرٹی ثابت ہوئی ہیں، ادھر لنڈن میں پراپرٹی ثابت ہوئی ہیں. کیا کر لیا عدالتوں نے؟ کچھ بھی نہیں. اس کے ساتھ کے جو ججز ہیں سب نے کچھ بھی نہیں کیا. اس کو جناب بری کر دیا. اس کی بیوی کے ہیں جی اب پوچھ ہی نہیں سکتے، شارٹ فیصلہ سنا دیا. ابھی تک اتنا عرصہ ہو گیا، ابھی تک اس کا تفصیلی فیصلہ ہی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہاں پہ دال نہیں کالی، دال میں کچھ کالا نہیں ہے، یہاں پہ پوری کی پوری دال کالی ہے. سب ایک جیسے ہیں، یہاں پہ کوئی دودھ کا دلہا نہیں ہے. خاص کر کے ہمارے جو ججز ہیں وہ تو، ان کی تو بات ہی کچھ نہیں ہے نا. جو طاقتور مجرم ہے نواز شریف، دیکھ لیں، اربوں لوٹے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا اربوں لوٹے، ٹھیک ہے، بیماری کا بہانہ کیا، 50 روپے کا اسٹامپ پیپر دیا، دے کے لنڈن مزے کر رہا ہے، یاشی کر رہا ہے، مزے سے زندگی گزار رہا ہے. اسحاق ڈار دیکھ لیں، وہ اس کے ساتھ جو ہوتے ہیں، ناصر بٹ دیکھ لیں، عابد شیر علی دیکھ لیں، اور کتنے ہیں، کتنے پولیٹیشینز ہیں. سب کی پراپرٹیز یہاں پہ ہیں، سب یہاں پہ موجیں کر رہے ہیں، یاشیاں کر رہے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں. ہاں جب اقتدار کرنا ہے تو پھر پاکستان میں جا کے کرنا ہے، ٹھیک ہے. مجرمان ہے. نواز شریف کی جو بیٹی ہے مریم نواز، وہ روز عدالتوں کو گالیاں دیتی ہے، اداروں کو گالیاں دیتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہے. کبھی عدالت کی جرت نہیں ہوئی کسی کی کہ اس کو کوئی بلا کے پوچھ تو لے کہ ہاں بھائی بی بی ہم نے تمہیں ضمانت دی تھی اس کی تیمارداری کے لیے، وہ تو بھاگ گیا ہوا ہے لندن، وہ کس کی تیمارداریاں کر رہی ہے، اس کو کیوں کھلا چھوڑا ہوا ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ وہ طاقتور ہے، پیسے والی ہے، ٹھیک ہے. ججز میں، ان عدالتوں میں، ان اداروں میں اتنی سکت ہی نہیں، اتنی ہمت ہی نہیں کہ ان پہ ہاتھ ڈال سکے. ہاں یہاں پہ کوئی کسی نے روٹی چوری کی ہوتی، کسی نے کوئی کھانا چرایا ہوتا، کوئی کپڑا چرایا ہوتا، کوئی اینٹ چرائی ہوتی، ٹھیک ہے، کوئی جوتا چرایا ہوتا، تو اب تک اس کو پھانسی لگا دینا تھا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ایک طاقتور آدھی مجرم کی ایک بیٹی ہے، وہ خود بھی مجرمہ ہے، وہ خود بھی کیلبری فونٹ میں 2 نمبری کی، جھوٹ، ہر وقت غلاظت بکنی، ہر وقت جھوٹ بولنا، بکواس کرنے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. صرف وہ ایک سائیکو ہے کہ بس پاکستان میں بس اقتدار چاہیے، اقتدار چاہیے، اقتدار چاہیے. بچے باہر، بھائی باہر، پیو باہر، ٹھیک ہے، سارا کے سارے سمدھی باہر، سارا ٹبر باہر. لیکن اقتدار پاکستان میں کرنا ہے. پاکستان کے عوام کو بدھو بنایا ہوا ہے، ٹرک کی بتی کے مگر لگایا. اور ہماری پاکستان کے عوام بھی ایسی ہے کہ ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں پاکستان کے عوام کے سارے کہتے ہیں ہمارے ملک میں، ججز بھی کہتے ہیں کہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے. کئی مقدس گائے آپ ہی تو نہیں بنے ہوئے، آپ ہی تو نہیں بن کے سب کو یرغمال بنایا ہوا. سب کو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ پرائم منسٹر کو بلا کے آپ پوچھ سکتے ہیں. تو آپ کو کون پوچھے گا؟ آپ اپنے ججز کا تو پہلے احتساب کریں. آپ کے ججز کا کون احتساب کرے گا؟ اب چینی گندم گورنمنٹ کو آپ کہتے ہیں، ججز کہتے ہیں جی کہ کام کریں جی، کام کریں جی، عوام کو ریلیف دیں جی، ریلیف دیں جی. وہ کیسے ریلیف دیں؟ کیسے کام کریں؟ کوئی بتائیں، تھوڑا سا کوئی نظر ثانی کریں کہ جب حکومت کچھ کرنے لگتی ہے، کسی پہ کارروائی کرتی ہے، چینی مافیا پہ، آٹا مافیا پہ، دوائی مافیا، میڈیسن مافیا پہ، ہسپتالوں پہ، وہ جا کے بھاگ کے لاہور ہائی کورٹ سے سٹے لے لیتے ہیں، ہائی کورٹ سے سٹے لے لیتے ہیں. آپ کے ججز جا کے ان کو سٹے دے دیتے ہیں. تو وہ کیسے حکومت کیسے کچھ کرے؟ ابھی اگلے دن کی اگزامپل ہے، جب ہوا ہے، کیا نام ہے اس کا، چینی والوں پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے. چینی کے جو مل مالکانز ہیں ان کو اربوں ڈالر کا جرمانہ ہوا ہے، اربوں کا جرمانہ ہوا ہے.
वो भाग के लाहौर हाई कोर्ट चले गए, लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, हुकूमत को रोक दिया उन पर कार्रवाई करने पे। तो वहाँ पे अब हुकूमत क्या करे, इदारे क्या करें, जब आपके जजेस, आपकी अदालतें ही खुद ही स्टे दे देती हैं मुजरिमों को, तो वहाँ पे हुकूमत क्या करे? कुछ नहीं हो सकता, कोई हाल नहीं है। तो खुदा के लिए खुदारा पाकिस्तान पे रहम करें, पाकिस्तान की आवाम पे रहम करें। तमाम जजेस से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से गुजारिश है, जस्टिस चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब से, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से गुजारिश है कि खुदारा पाकिस्तान के अवाम पे रहम करें, पाकिस्तान पे रहम करें। अपने इन जजेस को पूछें कि ये कैसे इन मुजरिमों को ज़मानतें दे देते हैं, कैसे स्टे ऑर्डर्स दे देते हैं इन चोरों को, उन लुटेरों को। मसनूई महंगाई करते हैं, ज़हीरा अंदोज़ी करते हैं, महंगाई करते हैं, 1 रुपए की चीज़ 10 रुपए की करके बेचते हैं, फिर भागे भागे जाते हैं जाके लाहौर हाई कोर्ट में। वहाँ से उनको पता होता है, पहले ही पता होता है उनको कि उनको स्टे भी मिल जाना है, ज़मानत भी मिल जानी है, सारा कुछ हो जाना है। वो इतने पक्के हो के, इतने कॉन्फिडेंस हो के वो वहाँ पे जाते हैं कि सारे काम हो जाते हैं। आखिर क्यों? कब तक आवाम का इस्तेहसाल किया जाएगा? आखिर कब तक? जब तक हमारी अदालतें ही कुछ नहीं करेंगी तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मेरी नज़र में एज ए पाकिस्तानी अगर मैं देखूँ, तो मेरी नज़र में अगर पाकिस्तान की अदालतें ठीक हो जाएं, इन मुजरिमों को, इन चोरों को, लुटेरों को, इनको स्टे ऑर्डर्स देना बंद कर दें, तो पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो जाते हैं। जो भी मुजरिम है, चोर है, डकैत है, लुटेरा है, सबको स्टे ऑर्डर देते हैं, अदालतें देती हैं। जितने चोर, MNAs, MPA, लुटेरे, फ्रॉडिये, जितने पहली हुकूमतों में रहे हैं, शायद खान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, ये जितने घपलों में मुलव्वस हैं, कैस चल रहे हैं, इनके केसेस चल रहे हैं इनके नैब में, ठीक है, ये जितने मुलव्वस रहे हैं सबको ज़मानतें, 2-2 साल अंदर रहे हैं, उसके बाद ज़मानतें। ना नैब कुछ करती है, ना अव्वल तो वैसे ही लाहौर हाई कोर्ट जिंदाबाद, लाहौर हाई कोर्ट तो वैसे ही उनके घर की है, उनको पता है कि और कहीं से कुछ मिले ना मिले, लाहौर हाई कोर्ट से तो हमें ज़मानत मिल ही जानी है। तो खुदारा पाकिस्तानी अदालतों से, जजेस से रिक्वेस्ट है कि खुदारा पाकिस्तान की अवाम पे रहम करें, पाकिस्तान पे रहम करें। मरात लेते हैं आप, तनख्वाहें लेते हैं, टैक्स के पैसों से सारा कुछ आप लेते हैं। अगर अवाम आपको इतना कुछ दे सकती है, अल्लाह ने आपको इस मनसब पे बिठाया है, इस इंसाफ की कुर्सी पे बिठाया है, इतनी ताकत दी है, इतनी पावर दी है, तो खुदारा अवाम के लिए कुछ करें, अवाम के लिए कुछ करें। अवाम झोलियाँ उठा उठा कर बद्दुआएं देती हैं आपको, क्योंकि अल्लाह ने सबसे बड़ी कुर्सी अल्लाह ने आपको दी हुई है, आप बैठे हुए हैं। खुदारा पाकिस्तान के अवाम पे रहम करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।